Yeah. Dali mo kanin kayo, basta please tulog na kayo siya. Balance na siya. Yeah? Really me. Really Samsung. Thank you. Okay. So, this is now what it looks like for our great migration. Oh, so okay. Like fully, it should click. I see. First stop. Another rest stop, rest area. Palibangon sa ako ng mga bugoy. Palakulakawan day. Well, nag-CR si Commander. Wala kayo ko kay video. Ang tarong kay lisod na drive og truck, then pa kay mga pets. So wait lang, sige, mula ka taron. So, Interstate 70 West area, Illinois. Ito na ito mga bugay. Yes? Yes? It's poopy time! Hi! 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 It's poopy time! Say what now? Yeah? Uh-huh. Center out. Sa kanang kuan. Rain. May delikado mong kuan, yung tornado. Ah, okay, this side. That side. Black kayo. Okay. Klaro kayo na.
is New Mexico. Muna ang itsura sa lugar nga amin now. Very flat. Sunny kayo, pero ang temperature is 26 degrees. Diba? Maling bagnawa. Kuan pa ni gihapon te? Texas. Texas pa. Pa New Mexico pa may tayo. Then padong pamiog. Sanas B? New Mexico. New Mexico. Nadzay. May ka-istorya akong ba nadzay nga may kanadzay. Igamit ramong iro dzay. Naglahig ni dzay.